وحدثني أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيجرجرها في أذن وليه كجرجرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم به إليه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزان. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل أما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزان. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال المقسط القسط مصدر المقسط وهو العدل أما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزان. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية وهو يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بالحق والداعي للرشد والهادي إلى الصواب، حجته البالغة وبرهانه القوي ودعوته العامة. اللهم كما شرفتنا بسمع حديثه القويم فهدنا صراطه المستقيم. اللهم إنا قرأناه وسمعناه مقرين بالعجز عن الإحاطة بمعناه. اللهم كما أكرمتنا بسماع ألفاظه فاجعلنا من حملته وحفاظه. اللهم قرب إلى أفهامنا بعيد معانيه، وفقنا للعمل بمقتضى ما ورد من الأحكام فيه، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اللهم إنا بك وبما جاء به هذا النبي مؤمنون، وبما أخبرنا به من الوعد والوعيد مصدقون. ثبت اللهم بحرمته ذلك الإيمان والتصديق في قلوبنا، واغفر ببركته جميع ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين حمدا ينكشف به من الحمد السر المعمى، فيقف به الحامد من الاسم على المسمى، حمدا يستغرق الجزئيات الحمد وكلياته عدد أفراد الوجود وذراته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الحق بالحق في كل مقيد ومطلق، جميع الكمالات الإنسانية وطور تجليات الإحسانية ومظهر رحمة الله في الوجود الخلقي، حامل لواء التبليغ باللسان الصدقي في المجال الحقي، مجرى شهود الامتنان في المقام العياني، المعرب باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثالي. من دعا إلى الله على البصيرة النافذة فكانت به القلوب في مجال الاستبصار لائذة، وعن شواهد الحق بلسان الجمع آخذة، ومن شر عوائق الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائذة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا لا تبقي في مراتب العداد عددا. اللهم إن قلوب محبي حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم متعاشقة إلى شهود ذلك الجمال، باسطة أكف الضراعة والابتهال، سائلة منك أن تجدد لها في كل نفس وطرف ولمحة وصلة تامة بذلك الجناب، وخلعة لا تخلق من حب أشرف الأحباب. وقد شرفتنا يا رب بالإيمان به وبما جاء به محض منا ساقتها إلينا أقدارك المنتشرة في الوجود، يسردها لنا عنايتك الخاصة الواصلة من حضرة الجود. وكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم ثبتنا عليه، وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجسيم فأحينا مستمسكين به صادقين في توجه إليه. قد سمعنا أحاديثه الصحيحة وأقواله المليحة، ففهمنا منها ما فهمنا وعلمنا منها ما علمنا، وكله تحدونا للوفاء بحقك والصدق في معاملتك، وقلوبنا ونواصينا بيدك، ولا سبيل إلى التحقق بها إلا بتوفيقك. فنسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق، أن تسلك بنا في فهمها والعمل بها أقوم طريق توصلنا إلى أعلى رفيق مع خير فريق. وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب، وامتلاء بسمع ذلك الكلام الذي تنبسط بسماعه الأرواح والقلوب، وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعونا إليه تلك الأحاديث المروية. وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقطاعنا بالشهوات والفانيات. فإن يا مولانا نازلون ببابك مستشفعون بأجل أحبابك،
سائلون منك أن تصرف عنا كل ما يعوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة داعي خطابك في كتابك متوسلين إليك بأجل الوسائل لديك أشرف المحبوبين لك أن تفتح لنا باب الفهم عنك يوصلنا إلى معالم القرب منك ومشاهد الأخذ عنك في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا أشهدنا سر العمل ما دعوتنا إليه إخلاص القصد فيما ندبتنا إليه اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود وافتح عيون بصائرنا فتحا تشرق به أنوار سرائرنا واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه والاستمساك منه بالعروة التي ليس لها انفصام والوقوف من ثمراته على ما يجيب لنا الخلود في دار سلام اللهم اجعلنا من المجيبين لداعيك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك وابسط فينا وفي أولادنا وأهلنا وفي قدرنا وجميع أقطار المسلمين نور العلم النافع بسر تتشرف به المسامع من كل سامع تظهر بركاته في جميع المجامع تكرم علينا يا كريم تعطف علينا يا رحيم اهدنا في الفهم عنك والخدمة لك الصراط المستقيم وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره وامحو الخطايا وأجزل العطايا واصرف عنا جميع البلايا وما تفضلت به على الصادقين في حبك وراغبين في قربك فتفضل به علينا اللهم من جمعتنا به أقدارك في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين وابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والإحسان للمسيئين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين واصرفنا من هذا المجلس أجمعين بنيل ما أملنا تحقيق ما رجونا وغفر ما جنينا والمسامحة فيما اكتسبنا كما وفقتنا لسماع كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأكرمنا برؤية وجهه الشريف وهو راض عنا في اليقظة والمنام في الدنيا في البرزخ في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جميع عباد الله أجمعين اللهم تقبل هذه الدعوات عجل بالإجابات وفقنا للعمل بالباقيات الصالحات اختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات خذ بأيدي سلاطيننا سلاطين الإسلام انصرهم على من عادهم من الكفرة اليام شتت شمل عاديهم واصرف عنهم ما يؤذيهم وما يؤذينا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الذين أنعمت عليهم ربنا يا الله ربي والذي قد سمعنا ربنا يا الله والذي قد كتبنا والذي قد قرأنا ربي عامم بنفعه كل قاصي وأدنى ربنا يا الله
ربي أصلح عملنا لا تخيب آملنا عافنا واعف عنا ربي لا تمتحنا ربنا يا الله ربي واجعل علينا من بلاياك حصنا لا نرى في جميع أحوالنا قط حزنا ربنا يا الله واختم العمر بالحسنى إذا جاء أجلنا يفرح القلب باللقيا لمن قد خلقنا ربنا يا الله خير راحم لنا بشرى لنا إن نظرنا ربنا أسألك تجمعنا والأحباب معنا ربنا يا الله والنبي والسلف في دار رؤيتك عدنا في فراديس طابت للمحبين سكنا ربنا يا الله لا نفارق شفيع الخلق إنسان وجنا خير مرسل من المولى به الخالق سدنا ربنا يا الله ربي صلي عليه آلاف ما طير غنى ثم آله وحمد الله به قد ختمنا ربنا يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حديث رسول الله أنس لوحشتي به كل هم ينجلي لي كذا الحزان إذا ما تلا تال حديثا بشوقه وإخلاصه أسفل قلبي من اللبن كأني بطه المصطفى سيد الورى يحدثني حيا طريا بذا السنن شمائله تسلى علينا كأنها حدائق أزهار وفاحت مدى الزمن وأخلاقه أوصافه وخصاله تجلت لنا في غاية المنظر الحسن علوم وأسرار شآبب حكمة وفاضت لأهل الكون من فائد المنن وأحرى وأولى ما يلازم درسه صحيح البخاري الذي رقى فاعلمن ونرجو الذي إحسانه عم خيره بذاك الحبيب المصطفى حبه سكن وأصحابه والتابعين ومن مضى على الصدق والإخلاص يا ربي فاسمعن رواة الأحاديث الكرام توسلي بذاك البخاري الذي حاز كل فن ذرار النبي من أوجب الله حبهم نقاة سلالات الحسين مع الحسن
ثقات دعاة قد هدى الله خلقه بهم إنهم قد طهر الله من درن بذاك الصحيح أدعو الإله وارتجي بآلي عبي علوي فجد ربي بالمنن بجد الذي قد حاز فخرا بحفظه أحاديث ختم الأنبياء بلا وهن فأنعم به نعم المحدث إنه سليل لجنان العلا بهجة الزمن إلهي بحق القوم أصلح أمورنا وأحوالنا ربي وسلم من الفتن وخذ بنواصينا إلى الحق والهدى ظواهرنا يا رب أصلح ومبطن وختما على الإسلام عند وفاتنا بجاه النبي نعطى المنى قيل لي تمن خلودا مع الأحباب في وسط جنة بفردوسها خير النبيين قد قطن صلاتي وتسليمي على من حديثه علوم وعرفان كذا سلوة الشجن شفيع البرايا من نؤمل وجوده به بارك المولى على الشام واليمن كذا الآل والأصحاب ما جاز أحمد سلالة جندان سبيلا إلى الوطن وفي هاوي الخيرات رياض وجنة رقينا مراقي القرب من خير مؤتمن محمد المحمود أبدى جماله إمام الهدى نعم البخاري ذو المنن ديار بني جندان رياض وجنة فروع النبي فيها وقرآن في قران أحاديث طه قد علت في حصونهم بذاك البخاري العلا عالي الثمن بدار علي الحبشي سمعنا شمائلا لذاك الحبيب المجتبى مخمد الفتن صحيح البخاري الذي عم جوده جميع البرايا ما سجع ورك في فنان والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini, di malam Jumat di bulan Rajab al-Asab di Al-Fakhriyah, malam hari ini kita sama-sama menghadiri acara khatam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari secara khusus merupakan penyebab turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan oleh para ulama, di antaranya Imam As-Sakhawi, Imam Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, dan juga dinyatakan oleh para ulama-ulama yang lainnya di dalam ucapan mereka. Bagaimana tidak? Ketika kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, setiap nama periwayat disebutkan, dilantunkan nama orang-orang yang mencapai puncak di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kitab Sahih Al-Bukhari sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, para muhaddithin, huwa ashahul kutub ba'da kitabillah, merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di dalam ilmu mustalahul hadis, syarat kesahihan suatu hadis di antaranya adalah para periwayatnya harus memiliki sifat adalah. Dan sifat adalah ini adalah kejujuran di puncak yang sangat tinggi. Dan sifat adalah ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan standar yang sangat tinggi. Lain daripada itu, mereka dituntut keakurasian tatkala menampung hadis dan tatkala menyampaikannya. Artinya bahwasanya mereka para periwayat adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap sosok yang disebut itu mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan mulia di sisi Allah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, wal Imam Abdullah ibn al-Mubarak, wa Sufyan al-Thawri wa ghairuhum, sebagaimana dinyatakan atau dikutip oleh Al-Allamah Al-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, bahwasanya mereka mengatakan inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Tatkala kita menyebut orang-orang saleh, maka saat itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Samaid ketika mengutip ucapan ini, beliau menambahkan, apabila seseorang di antara kita mengenang menyebut nama orang saleh maka turun rahmat dari Allah, maka bagaimana kiranya fakaifa bi aslahis salihin, maka bagaimana kiranya apabila yang dikenang adalah pemimpin dari kaum salihin, baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para muhadditsin mereka menyatakan tatkala disebut nama seorang Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama beliau, kita yang mendengar nama tersebut disebut, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Karena saat disebutkan nama Imran bin Husain, pintu langit dibuka oleh Allah dan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sosok Imran bin Husain yang namanya itu selalu atau sering disebut oleh Al-Imam Bukhari di dalam sanad periwayatan. Ini seorang Imran bin Husain, seorang sahabat. Maka bagaimana kiranya pembesar sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wal ashral mubasysyirina bil jannah, dan yang lain-lainnya, para ulama, para salihin yang diridhai oleh Allah, nama-nama mereka terus menerus diulang-ulang di dalam pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Karena itu ulama menyatakan di dalam pembacaan Al-Bukhari doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, beliau pernah menceritakan tatkala ada seorang sayyid minas sadah Al-Ba'alawi punya hajat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung bagaimana ini doa hajatnya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap doanya itu diijabah oleh Allah taala. Dia datang kepada Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Khatib. Saat itu beliau adalah mufti di kota Tarim. Dia datang, wahai Syekh, tolong beritahukan kepada saya apa amalan yang bisa saya lakukan. Saya punya hajat besar yang sekiranya kalau saya lakukan diijabah oleh Allah taala doa saya saat itu juga. Maka beliau katakan, banyak. Di antaranya adalah kamu duduk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, saat kamu menghatamkannya dikabulkan doa oleh Allah taala. Maka beliau bilang, ada lagi yang lain? Ada. Kamu baca Dalailul Khairat dalam satu kali duduk dari awal sampai akhir, saat kamu menghatamkan doa-doa kamu diijabah oleh Allah taala. Tanya, ada lagi yang lain? Iya. Ada lagi di antaranya adalah menghatamkan kitab Sahih Al-Bukhari. Saat kamu membaca Sahih Al-Bukhari dan menghatamkannya, maka doa-doa kamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita hadiri saat ini. Terus beliau bertanya lagi, ada lagi selain itu?
Ada lagi, yang ini juga besar. Apa itu? Biasanya para aslafna yang terdahulu, mereka itu kalau punya hajat besar, mereka berziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam dan mereka berdoa di sana, doa-doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Tanya, ada lagi yang lain? Ada. Dan ini yang terbesar. Apa itu? Tatkala kamu berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita malam hari ini hadir di sini. Hajat kita banyak. Semua di antara kita punya problem. Semua di antara kita punya masalah. Semua di antara kita punya harapan. Insya Allah di majlis ini, di tempat ini, semua harapan kita digabul oleh Allah Ta'ala. Semua permasalahan dan problem kita diangkat oleh Allah. Semua apa yang kita minta, yang kita harapkan diberikan oleh Allah lebih dari yang kita harapkan fi khair wa lutf wa afiyah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Syekhna atau Syekh Masyayikhna Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Saggaf, sebagaimana kami mendengar dari guru-guru kami, itu kalau beliau itu Al-Habib Muhammad bin Hadi, perhatian beliau kepada Sahih Bukhari sangat besar sekali. Sehingga beliau membagi-bagi kitab Sahih Bukhari ini menjadi 40 bagian. Seperti Al-Quran dibagi menjadi 30 juzuk. Nah ini beliau bagi Sahih Bukhari menjadi 40 bagian. Sehingga ketika terjadi bencana menimpa kaum muslimin di berbagai tempat, beliau mengumpulkan murid-muridnya yang berjumlah 40 orang misalnya. Beliau bersama-sama berziarah ke makam Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Saat itu beliau membagi-bagikan kitab Sahih Bukhari yang 40 jilid itu dibagi menjadi 40 bagian kepada 40 murid, dibacakan secara bersamaan seperti kita membaca juzuk daripada Al-Quran, sehingga dalam waktu singkat 1 jam 2 jam Sahih Bukhari dihatamkan. Dan saat itu mereka berdoa agar Allah mengangkat bala dan musibah, dan saat itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan Sahih Bukhari di bulan suci Rajab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembacaan Sahih Bukhari setiap saat itu merupakan perhatian besarnya para ulama. Sehingga kitab Sahih Bukhari ini dibacakan di berbagai tempat, di berbagai penjuru, di pesantren-pesantren, di tempat-tempat ilmu sepanjang tahun. Subhanallah. Tetapi Sadah Bani Alawi secara khusus, mereka yang mempopulerkan pembacaan Sahih Al-Bukhari ini di bulan suci Rajab dengan jangka waktu yang relatif singkat, 1 minggu sampai 10 hari, dengan tujuan agar doa diijabah oleh Allah, agar Allah memberikan rahmat dan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang mempopulerkan hal itu di bulan suci Rajab. Dahulu kami bertanya kepada guru kami Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri tentang hal ini. Sebagaimana kami juga bertanya kepada Syekhna Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semaid tentang sejarah daripada kebiasaan indah ini. Maka keduanya menjawab bahwasanya adat kebiasaan ini dimulai oleh para ulama, para muhadithin di kota Zabid. Kota Zabid di Yaman, negerinya para ulama, para muhadithin, Sadah Banil Ahdal wa ghairuhum. Dan yang memulai pertama kali, guru kami Al-Habib Zain mengatakan bahwasanya Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai. Kemudian dipopulerkan setelah itu, sebagaimana guru kami menyatakan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, oleh Al-Imam Muhaddits Al-Yaman As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Al-Ahdal. Dan kebetulan banyak dari Sadah Bani Alawi yang belajar kepada Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal di Yaman, di Zabid. Di antaranya Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas dan banyak lagi para ulama-ulama besar dari Sadah Bani Alawi yang belajar ke Zabid mengambil ilmu dari Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Sehingga kebiasaan ini diambil oleh para ulama Sadah Bani Alawi yang belajar di Zabid hingga dibawa ke negeri Hadramaut. Dan dipopulerkan
oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Sehingga di kota Sewun, Al-Habib Muhammad bin Hadi di zawiyah beliau, saat masuk bulan suci Rajab, beliau memulai pembacaan Sahih Bukhari 1 minggu, 2 minggu, lebih kurang dihatamkan bersama-sama. Al-Habib Muhammad bin Hadi juga banyak murid-murid beliau yang melanjutkan tradisi ini. Sebagaimana di kota Sewun saat itu pembacaan Bukhari begitu marak. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di majlis beliau setiap hari Senin itu, kitab Sahih Al-Bukhari senantiasa dibacakan, wa ummahatus sid, demikian setiap kali dihatamkan, diulang terus menerus sepanjang masa seperti itu. Dan banyak daripada murid-murid Al-Habib Ali, murid-murid Al-Habib Muhammad bin Hadi yang berasal dari tanah Jawa ini, sehingga mereka membawa kebiasaan baik ini ke negeri Indonesia, ke Nusantara ini. Di antaranya adalah Al-Imam, guru besar umat Islam di Nusantara, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Pembacaan Sahih Bukhari di Kuitang ini dipopulerkan oleh beliau di bulan suci Rajab dan sudah berlangsung lebih daripada 120 tahun yang lalu. Lebih dari 120 tahun yang lalu atau lebih bahkan. Sebab dari sejak wafatnya Habib Ali Kuitang sampai detik ini hampir 50 tahun lebih. Dan beliau Habib Ali pulang dari Hadramaut itu masih sekitar usia 20 tahun. Dan beliau hidup sampai usia 100 tahun lebih, kurang lebih. Artinya pembacaan Sahih Bukhari itu di Kuitang udah lebih dari 120 tahun lebih kurang. Dan setelah itu diadakan pembacaan Sahih Bukhari di tempat ini, di Nusantara, di berbagai tempat, di antaranya di Solo, ya, dan juga di mana namanya Pekalongan, di Al-Hawi, dan di tempat kita di Al-Fakhriyah, dan di berbagai tempat yang lainnya. Tujuannya adalah agar Allah mengabulkan dosa-dosa kita dan menurunkan rahmatnya kepada umat Islam sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Sahih Bukhari ini menjadi perhatian banyak orang, dan secara khusus oleh Sadah Bani Alawi. Sehingga kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau mengatakan bahwasanya tidak sedikit dari ulama-ulama Hadramaut dan dari Sadah Bani Alawi yang hafal kitab Sahih Bukhari. Di antara sosok tokoh besar di negeri Hadramaut yang hafal kitab Sahih Bukhari adalah Sultan Abdullah bin Rashid. Sultan Abdullah bin Rashid ini beliau hafal kitab Sahih Bukhari. Bayangkan seorang sultan, seorang raja, bahasa kita sekarang seorang presiden, tapi beliau hafal, bukan cuma hafal Quran, hafal kitab Sahih Bukhari. Gak cuma beliau, banyak. Di antaranya kakek kami menyebutkan beberapa nama-nama, di antaranya Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekhan ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau hafal kitab Sahih Bukhari. Di antaranya Al-Habib Junaid bin Muhammad bin Syekhan ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada lagi yang hafal setengah daripada kitab Sahih Bukhari, di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan bahkan Sultan Badar bin Abdullah Abu Tuwairik juga hafal 1/4 daripada kitab Sahih Bukhari. Banyak lagi dari mereka yang memang perhatian besar mereka kepada Sahih Bukhari. Kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau pernah mengatakan, saya tatkala berangkat haji pada tahun 1349 Hijriah, saya bersama guru saya, yaitu Al-Allamah Muhaddits Al-Hijaz Al-Syekh Umar bin Hamdan bin Umar bin Hamdan Al-Mahrasi Al-Jazairi, kami menghatamkan kitab Sahih Bukhari di dalam Ka'bah. Dan saat itu kami menghatamkannya tepatnya di antara 2 tiang yang ada di dalam Ka'bah itu. Guru kami, kata Habib Salim, berdoa kepada Allah saat itu setelah menghatamkan kitab Sahih Bukhari, dan saya mengaminkan. Sebagaimana saya meminta dari beliau untuk mendoakan saya. Dan saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya, anak keturunan saya dan keluarga saya. Dan semuanya saya lihat keberkahan daripada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau sendiri bilang, saya meminta kepada Allah saat itu agar Allah menjadikan saya sebagai seorang muhaddits,
Dan saya meminta kepada Allah agar menjadikan saya seorang penceramah, da'i yang menyebarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat bagaimana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang sosok Al-Imam Al-Bukhari, sosok yang istimewa. Dari sejak usia yang sangat muda, beliau telah hafal puluhan ribu bahkan ratusan ribu dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita cuma dengar ceritanya, tapi kenyataannya itu nggak mudah. Jangankan puluhan ribu, Arba'in Nawawiyah aja belum tentu kita hafal. Arba'in Nawawiyah. Wal Imam Al-Bukhari, beliau hafal lebih di usia anak-anak itu, ketika usia masih balita sekitar 10.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Beranjak di usia, naik lagi usianya, hafal 100.000 hadis, sampai 200.000 hadis, sampai 300.000 hadis, hingga beliau sendiri mengatakan, tatkala beliau menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari ini, beliau tuangkan, beliau telah hafal ratusan ribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ketika menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menuangkan di dalam As-Sahih itu hadis-hadis yang sangat sahih dengan standar kesahihan yang sangat tinggi. Sehingga beliau katakan, itu Sahih Bukhari itu merangkum sekitar 7.000 hadis atau lebih. Tapi 7.000 hadis yang dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya itu adalah intisari dari ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Beliau katakan, ini kitab Al-Jami' As-Sahih yang saya kumpulkan itu, yang saya tuangkan hadis-hadis Nabi Muhammad yang sahih, itu adalah intisari, 7.000 itu adalah intisari dari 600.000 hadis sahih yang telah saya hafal. Dari 600.000 hadis sahih yang saya hafal, 7.000 itu intisarinya, saya tuangkan semuanya di situ. Sehingga tidak salah kalau ulama mengatakan as-sahul kutub ba'da kitabillah. Dan yang menarik, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar hafalan. Bukan hanya sekedar hafalan, tetapi apa yang beliau hafal dan beliau ketahui, beliau praktekkan dan beliau amalkan. Sehingga beliau sendiri menyatakan, namulaj, sebagai contoh yang sederhana, beliau katakan, maghtabtu ahadan mundu alimtu annal ghibata haram. Beliau katakan, saya nggak pernah ghibah. Sejak kapan? Saya nggak pernah bergunjing, ceritain kejelekan orang, gosipin orang, ghibahin orang, nggak pernah. Sejak kapan? Mundu alimtu annal ghibah haram. Sejak saya tahu ghibah hukumnya haram. Artinya ini namulaj, bukti ilmu yang beliau ketahui, beliau amalkan, beliau jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan ini nggak gampang kalau bukan karena inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun sanad periwayatan yang diriwayatkan sambung menyambung sampai kepada Imam Al-Bukhari itu sangat banyak sekali, sehingga ulama menegaskan bahwasanya periwayatan kitab sahih itu mencapai derajat at-tawatur. Periwayatan Sahih Al-Bukhari ini mutawatirah sampai kepada Imam Al-Bukhari, daripada Imam Bukhari adalah ahadits sahihah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad periwayatan yang tersambung kepada Imam Bukhari sangat banyak, akan tetapi Sadah Bani Alawi, para habaib kita, mereka memiliki sanad jalur periwayatan yang sebagian besarnya sampai ke atas itu adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW dan semuanya aulia, ulama, atqiya. Di antaranya adalah banyak jalur yang diriwayatkan. Kakek kami Al-Allama Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau meriwayatkan Sahih Bukhari dari guru-guru yang sangat banyak. Di antaranya, beliau mengambil Sahih Bukhari dari guru beliau Al-Imam Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Muhammad ibn Al-Imam Ahadu Abadilatis Sab'ah Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih. Wal-Habib Ahmad mendapatkan dari ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Bil-Faqih, dari ayahnya Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih,
dari ayahnya Al-Habib Husain Balfaqih, dari khalnya Al-Habib Abdurrahman Habib Aidrus bin Abdurrahman Balfaqih, dari ayahnya Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Ini salah satu jalur periwayatan. Dan jalur periwayatan yang lain adalah yang diriwayatkan oleh kakek kami Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau mendapatkan Sahih Bukhari dari guru-gurunya, di antaranya Al-Habib yaitu Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya dari Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, bersambung dengan sanad yang barusan saya sebutkan. Sebagaimana juga Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan mendapatkan Sahih Bukhari dari kakek beliau Al-Habib Ali bin Mustafa ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dari gurunya Aidrus bin Umar Al-Habsyi daripada Abdullah bin Husain Balfaqih, dengan sanad periwayatan tersebut. Dan masih banyak lagi yang kami dapatkan juga dari guru-guru kami, di antaranya dari Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dari guru-guru beliau yang bersambung kepada Al-Habib para ulama Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau juga, kami juga mendapatkan dari guru kami Al-Allamah Muhaddits Al-Haramain As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dari kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, terus bersambung dengan sanad yang barusan kami sampaikan. Wal Habib Abdurrahman Allamatud Dunya bin Abdullah bin Ahmad Balfaqih, beliau mendapatkan Sahih Al-Bukhari dari ayahnya Al-Allamah Abdullah bin Ahmad Balfaqih. Sebagaimana beliau mendapatkan juga dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan. Dan mereka bertiga, mereka mendapatkan Sahih Bukhari dari guru mereka Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Baharun, yang mana Baharun mendapatkan dari gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Muhammad Al-Hadi Ibn Al-Imam Al-Ghadhi Abdurrahman Ibn Shihab, yang mana keduanya mendapatkan daripada ayah mereka Al-Ghadhi Abdurrahman Ibn Shihab Ahmad bin Abdurrahman. Wal-Ghadhi mendapatkan daripada gurunya Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Kharid Al-Muhaddits Al-Azim, dari gurunya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqa' Balfaqih, dari gurunya Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakran wa akhihi Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar Sakran. Keduanya mendapatkan dari ayah mereka Imam Abu Bakar Sakran dan paman mereka Imam Umar Al-Mihdhar bin Abdurrahman As-Saggaf, yang mana keduanya dari ayah mereka Abdurrahman As-Saggaf daripada gurunya Al-Imam Muhammad bin Alawi Sahibul Amaim. Sebagaimana Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran wa Abdullah Al-Aidrus mendapatkan sanad yang lebih tinggi lagi dari guru mereka Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, daripada Al-Imam Muhammad bin Alwi Sahibul Amaim, yang mana Muhammad bin Alwi Sahibul Amaim mendapatkan periwayatan ini daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah Ba'alawi, dari ayahnya Al-Imam Alwi Al-Ghuyur, daripada Al-Imam Ustaz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Wal-Faqih Al-Muqaddam mendapatkan dari guru-gurunya yang sangat banyak, di antaranya daripada Al-Imam Al-Hafidh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Alawi. Wal-Imam Ali bin Muhammad bin Jadid, beliau mendapatkan dari gurunya Muhaddits Al-Yaman Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abi Saif Al-Yamani, dari gurunya Abil Hasan Ali bin Hamid Ali bin Humaid bin Ammar At-Tarablusi, dari gurunya Imam Abi Maktum Isa bin Abi Dzar Al-Harawi, dari ayahnya Imam Abi Dzar Abad bin Ahmad Al-Harawi, dari gurunya Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli, wal Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Sarkhasi, wal Imam Abul Haytham Muhammad bin Makki Al-Kushmihani. Ketiganya mereka mendapatkan daripada Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Matar bin Saleh Al-Firabri, yang mana Al-Firabri ini membaca kitab Sahih Bukhari di hadapan penulisnya Imam Al-Muhadditsin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dua kali beliau hatamkan di hadapan gurunya Imam Al-Bukhari, yang pertama di Firabar dan yang kedua di Bukhari, dan ini bersambung kepada Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad periwayatan ini kita meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan segala doa-doa kita, mengabulkan segala harapan kita, segala hajat yang kita harapkan kepada Allah diberikan oleh Allah, hajat dunia wa hajat akhirat ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di hari kiamat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu guru kami Al-Allamah Asy-Syaikh Abu Bakar bin Ahmad Al-Milyabari. Beliau ketika ditanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan panjang umur fi taatillah fi afiyah. Beliau ketika ditanya oleh para muridnya, kalau kamu kelak masuk surga, apa yang kamu harapkan dari Allah Ta'ala? Beliau menjawab, kalau Allah menakdirkan saya masuk surga, yang saya harapkan adalah
Majlis Sahih Al-Bukhari bersama murid-murid yang punya kesungguhan di dalam membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Inilah para ulama, harapan mereka begitu agung, bukan hanya sekedar bidadari, tetapi bagaimana mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة وهذا المن وهذا الكرم من الله سبحانه وتعالى. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu agung, pemberian dan anugerah yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بختم هذا الكتاب العظيم البخاري أن يختم أعمارنا بخير وأن يقبلنا إن شاء الله. Sebagaimana Allah memberikan kita kemuliaan di dalam menghadiri khatam daripada hadis Sahih Bukhari, mudah-mudahan Allah tutup umur kita dengan penutupan yang sangat baik dan mulia insyaallah. Alhamdulillah, nur al-habib sallallahu alaihi wasallam zahir wa bariz fi hadhihi al-ummah al-'azimah. Segala puji bagi Allah yang mana cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak dan tersebar di kalangan umatnya. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينورنا بكلام الحبيب صلى الله عليه Dan وسلم. segala puji bagi Allah yang telah menerangi kehidupan kita dengan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu وأن alaihi wasallam. يعرفنا عظمة هذا الكتاب وهذا الحديث النبوي وعظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. Dan kita telah mengetahui tentang keagungan daripada kitab Sahih Bukhari ini dan keagungan daripada Al-Qur'anul Karim. فسعادة الإنسان التمسك بهذا الدين ومعرفة قيمة هذا الإسلام العظيم. Dan kebahagiaan seorang manusia ketika mereka mengetahui akan begitu hebatnya harga daripada agama ini dan harga daripada Islam ini. فنسأل الله أن ينفعنا إن شاء الله وأهلنا وأولادنا وبيوتنا بهذا الختم المبارك. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan buat kita, buat daripada istri kita, anak-anak kita, rumah-rumah kita daripada hatam dari Bukhari ini. والله سبحانه وتعالى إذا تكرم على عباده هيأ لهم أمثال هذه المجالس وأمثال هذه الفيوضات وأمثال هذه الرحمات فنسأله أن يتمها علينا إن شاء الله. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan suatu kemuliaan kepada kita, maka Allah mempersiapkan buat kita sekalian seumpama daripada majlis-majlis yang pada malam hari ini kita hadiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan juga daripada anugerah-anugerah, curahan-curahan, cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian. ولا ننسى ما حصل لإخواننا في تركيا وسوريا من الشهداء والجرحى. نسأل الله ببركة هذا الختم المبارك أن يتغشى الشهداء بالرحمة والمغفرة وأن يمن على الجرحى إن شاء الله بالشفاء العاجل. Dan kita tidak melupakan daripada saudara-saudara kita berkat daripada khatam Bukhari yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu saudara muslim kita yang ada di Turkiya. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia dalam keadaan syuhada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka anugerah daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para korban daripada gempa bumi tersebut yang luka semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. نسأل الله أن يحيي فينا إن شاء الله عظمة هذا الدين والتمسك بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وإحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحيا سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. نسأله كمال النعمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب Dan العالمين. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan daripada keagungan agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan sebagaimana dikatakan dalam hadis, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di tengah daripada kerusakan umat, maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang mati syahid. Nah, ini yang bisa saya terimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan ini, dan semoga Allah taala mencurahkan daripada salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. أيها الحاضرون جميعا وأخص بالذكر صاحب المكان الحبيب جندان بن نوفل بن جندان حفظه الله وأطال الله في عمره، الحبيب أحمد بن نوفل بن جندان، بقية الأساتذة والحبائب الحاضرين جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أيها الأحباب الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه ومنه وكرمه الذي أحضرنا وإياكم في هذه الليلة المباركة عند ختم صحيح الإمام البخاري. Wahai para hadirin yang hadir di sini, ketahuilah bahwasanya kita sekarang ini di dalam daripada rahmat kasih sayang Allah, pemberian yang mulia dengan hadirnya kita di dalam khitam penutupan daripada pembacaan Sahih Al-Bukhari. وكان قديما ما يقرؤون هذا الصحيح في شهر رجب التماس رحمة الله في هذا الشهر المبارك. Dan kebiasaan dibacakan Sahih Al-Bukhari di bulan seperti ini, bulan Rajab, adalah untuk mencari daripada keberkahan, kemuliaan bulan Rajab yang Allah Ta'ala curahkan rahmat yang banyak di dalamnya. بل كانوا يقرؤونه بنيات عظيمة لرفع الشدائد والمصائب والآفات والعاهات. Yang dianjurkan untuk pada saat mereka membaca untuk menghadirkan niat yang banyak, niat untuk mengangkat bala, mengangkat musibah daripada berkat pembacaan kitab tersebut. هذا الكتاب الذي أجمع أهل السنة والجماعة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. Ini kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang telah dicap oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab yang paling betul, paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. فقد قال الإمام الذهبي لم يكن تحت أديم السماء كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب الإمام البخاري. Itu dikatakan oleh Al-Imam Zahabi bahwasanya tidak ada kitab yang lebih betul lagi, lebih suci lagi setelah kitab yang turun dari langit, yaitu kecuali kitab Sahih Al-Bukhari yang ada di bumi. تلقت الأمة هذا الكتاب المبارك بالشهرة والاستفاضة والقبول حتى عم النفع والخير عموم الدنيا. Kitab Sahih Al-Bukhari ini diambil manfaatnya oleh setiap orang yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya manfaat kitab, tetapi juga disebarluaskan, dibaca, diulang-ulang manfaat tersebut sampai akhir zaman ini. وقد قال الإمام البخاري حاكيا عن هذا الكتاب رضي الله عنه قال جمعته واستخرجته من بين 600,000 حديث. Kata Imam Bukhari pada saat beliau mengeluarkan kitab Sahih ini, beliau katakan, saya telah memilih daripada hadis yang saya hafal dari 600.000 hadis Sahih ini yang saya keluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari adalah pilihan dari 600.000 hadis tersebut. فاستخرج لنا 7,272 حديثا من بين 600,000 حديث. Maka beliau keluarkan dari 600.000 hadis yang sahih tersebut, yaitu 7.272 hadis yang beliau keluarkan di dalam kitab sahihnya tersebut. وقد اشترط على نفسه ألا يروي إلا حديثا صحيحا ممن صح نقله وعدله بالثقات إلى رسول الله. Dan yang beliau pilih daripada hadis sahih tersebut yang dimasukkan ke dalam sahih adalah yang memang betul-betul sahih daripada orang-orang yang meriwayatkannya, dan juga jalur orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. ولم يكن رضي الله عنه يروي حديثا أو يكتب حديث حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ويصلي استخارة لله عز وجل. Dan tidaklah beliau memasukkan satu hadis di dalam kitab sahih beliau, melainkan beliau pergi berwudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah istikharah, baru beliau memasukkan hadis tersebut di dalam sahih beliau. فقد كان حافظ الدنيا ومسندها. Maka beliau ini adalah orang yang paling hafal daripada hadis di muka bumi ini, dan juga sanad-sanad yang paling tinggi di tangan beliau. فقد ذكر عنه أنه حفظ 100,000 حديث. Itu dikatakan bahwasanya beliau menghafal daripada 100.000 hadis. وفي رواية 70,000 حديث. Di sebagian riwayat lainnya adalah 70.000 hadis.
وقد كان من الحفاظ رضي الله عنه. Dan beliau termasuk daripada hufat hadis, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan hafalannya dan banyak. ونحن في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المباركة في المدرسة الفخرية أو في معهد الفخرية نختم هذا الصحيح. Dan sekarang kita berkumpul di Yayasan Al-Fakhriyah ini pada malam ini adalah untuk menghatamkan atau membaca daripada hadis terakhir menutup kitab Sahih Al-Bukhari di malam yang mulia ini. نلتمس الخير والبركة من هذا الكتاب. Yaitu untuk kita mencari kebaikan dan juga berkah daripada pembacaan kitab ini. فهذه خطوة مباركة. Maka ini adalah suatu langkah yang baik. وعمل نافع. Dan ini adalah amalan yang bermanfaat. عندما يقرأ كتاب الإمام البخاري وتقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأماكن والأرض. Yaitu adalah pada saat kita membaca daripada riwayat Imam Bukhari dan juga hadis perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. تتنزل رحمات الله وخيرات الله وبركات الله عند سماعنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Ta'ala menurunkan daripada rahmat, menurunkan daripada anugerah pemberian Allah pada saat dibacakan daripada kalimat ataupun hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعندما نختم هذا البخاري يكون في ذلك إشارة ولفت إلى طلاب العلم بأن يهتموا بالحديث الشريف وبالعلم الشريف فيجتهدوا ويقرأوا ويحفظوا. Dan di dalam, di akhir daripada penutupan kitab Sahih Al-Bukhari ini ada suatu pesan, ada suatu pelajaran, yaitu bagi mereka yang mencintai hadis, yang mencintai ilmu, dari para penuntut ilmu ataupun orang-orang yang hadir di majelis ilmu, untuk mereka makin giat, untuk mereka makin semangat di dalam menghafal dan mempelajari ilmu-ilmu agama tersebut. قال الإمام البخاري حاكيا عن نفسه قدمت بلخ مدينة بلخ. Itu dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam cerita masa hidup beliau. Beliau katakan, saya pernah datang ke kota daripada Madinah Balakh. فسألني علماؤها عن شيوخي. Maka mereka ulama yang ada di kota Balakh tersebut, mereka menanyai saya tentang guru-guru saya. فأسمعتهم 1000 حديث عن 1000 شيخ. Maka saya bacakan kepada mereka daripada 1000 hadis, yang 1000 hadis tersebut dari 1000 syekh. وقد قال عن نفسه إن لي 1080 شيخا كلهم من أهل الحديث. Itu dikatakan oleh beliau, saya mempunyai 1800 daripada para guru yang mereka semua adalah orang-orang yang memahami di bidang hadis. فقد تنقل في البلدان من بلد إلى بلد كل ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tidak heran guru beliau banyak, sebab beliau berpindah dari kota ke kota yang lainnya untuk mencari guru dan juga mengambil daripada hadis Nabi Muhammad melalui jalur guru tersebut. وأشهر من أخذ عنهم في علم الحديث الإمام أحمد بن حنبل. Dan yang paling banyak daripada hadis yang diambil yaitu adalah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. والإمام إسحاق بن راهويه. Begitupun Al-Imam Ishaq bin Radhi. وقال سبب جمعه لعلم الحديث أو لهذا المسند الذي جمعه أنه سمع شيخه إسحاق يقول يتكلم في مجلس من المجالس وهو يقول من يجمع لنا أحاديث رسول الله ويستخلصها. Dan salah satu sebab Imam Bukhari mengumpulkan kitab Sahih Al-Bukhari ini, menyusunnya adalah pada saat mendengar di dalam kajian oleh guru beliau yaitu Al-Imam Ishaq, siapa di antara kita, siapa di antara kalian yang siap untuk mengumpulkan daripada ringkasan hadis-hadis yang betul-betul sahih ini. قال الإمام البخاري فسمعت ذلك الكلام من شيخي فقمت مشمرا. Maka pada saat, kata Imam Bukhari, pada saat saya dengar kalimat tersebut keluar dari mulut guru saya langsung berdiri dan memulai daripada pekerjaan meringkas Sahih Bukhari وقد tersebut. أخذ يجمع صحيح الإمام البخاري ويستخرجه من بين الأحاديث 16 سنة. Dan itu beliau merevisi daripada hadis-hadis yang beliau kumpulkan tersebut. Itu beliau pilih hadis tersebut dengan betul-betul, kurang lebih sekitar 16 tahun lamanya beliau kumpulkan. حتى جمعه وقرأه على شيوخه فقال الإمام أحمد بن حنبل ما ألف كما ألف صحيح الإمام البخاري. Maka beliau bacakan dari kitab sahih tersebut kepada guru-guru beliau, di hadapan guru-guru beliau. Pada saat beliau bacakan kepada guru beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada hadis yang saya dengar lebih sahih daripada yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari ini. فتلقته الأمة بالقبول. Maka para umat pun menerimanya dengan penerimaannya.
ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة ختم هذا البخاري وبهذا الصحيح أن يبارك فينا وفي الحاضرين Dan kita أجمعين. minta kepada Allah berkat dihatamkannya kitab Sahih Al-Bukhari ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa وأن taala. يبارك لنا وإياكم فيما تبقى من رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam umur kita yang tersisa ini disampaikan ke bulan yang Ramadan. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين آمين آمين يا Dan رب Allah Ta'ala العالمين. bukakan daripada pintu-pintu kepada kita. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Akhir hadis yang kita baca, yang tadi berulang-ulang kita kemudian membaca, dan ini adalah hadis yang luar biasa dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat, habibatan ila rahman, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, dan Allah menyebut zatnya dengan Ar-Rahman di sini. Masya Allah. Khafifatani 'alal lisan, ringan sekali diucapkan oleh lisan. Coba perhatikan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tidak ada huruf yang berat di sana. Tidak ada huruf yang kemudian oleh para penghafal Quran dianggap sebagai huruf yang berat keluar. Enggak ada. Kalaulah kita sebut huruf ra saja. Ra itu macam-macam tuh. Ada tebal, ada tipis. Dan masing-masing guru punya standar. Saya punya guru, Syekh Abdullah, saat itu beliau masih belajar kepada guru beliau yaitu Dr. Aiman Suwaid. 30 juz bil ghaib, tapi ada satu huruf yang menurut Dr. Aiman, menurut Syekh Aiman, beliau belum lulus, yaitu huruf ra. Huruf ra. Ini termasuk al-mutasyaddidin. Jadi dalam manhal ijazah, dalam pemberian ijazah, dalam riset yang saya kemudian tulis, ada 3 kelompok guru-guru kita. Yang pertama al-mutasyaddid, yang agak, kalau bahasa dosen agak killer nih. Artinya, kalau satu huruf saja kita salah dan tidak standar beliau, maka nanti bunyi ijazahnya begini. Saya ijazahkan kamu sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru saya, kecuali huruf ra. Bayangkan Al-Fatihah saja berapa itu ada huruf ra. Dan beliau punya merasakan kesulitan dalam mengucapkan huruf ra ini. Wallahi, ketika kemudian beliau, ya Syekh, udahlah saya nyerah aja dah. Saya nyerah. Ngapa nyerah? Itu udah pernah minta belum sama Allah? Ya Rabb. Minta diajarin huruf ra sama Allah. Akhirnya beliau langsung berangkat dari Jeddah ke Makkah Al-Mukarramah. Di sana beliau umrah, kemudian beliau berdoa kepada Allah di Multazam. Ya Rabb, ajarkan kepada saya huruf ra standarnya guru saya. Masya Allah. Pulang beliau, kemudian datang kepada Syekh Aiman, lulus. Huruf ra-nya dinyatakan lulus. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan beliau kemudian mendirikan organisasi tahfiz internasional dengan anggota kurang lebih 65 negara bersama gurunya. Dalam riset yang juga saya dapatkan di lapangan, ada huruf yang memang menjadi standar dan harus maksimum keluarnya. Maksimum keluarnya.
Di pesantren-pesantren di Jawa, yaitu yang bersambung sanadnya kepada guru kita, yaitu Syekh Munawwir, Yogyakarta, Krapyak. Beliau punya murid, Mbah Arwani. Mbah Arwani lah kemudian selesai sanadnya, qiraah sab'ahnya langsung di hadapan Mbah Munawwir. Mbah Arwani langsung. Ketika beliau belajar qiraat sab'ah, disitulah kemudian beliau punya catatan-catatan. Catatan inilah kemudian menjadi buku Faidul Barakat fi Sab'il Qiraat. Faidul Barakat fi Sab'il Qiraat. Dan kalau kita perhatikan bagaimana kemudian guru-guru kita mengajarkan, standarnya harus maksimum. Qaf itu harus keluar betul. Ko. Kemudian po-nya, sod harus monyong. Saya nanya kemarin kepada guru kita, Abah Ulil. Saya berkunjung kepada beliau setelah berziarah kepada Mbah Arwani, saya berkunjung. Abah, apa yang menjadi alasan guru-guru kita untuk kemudian mengajarkan huruf ini sampai mentok? Gini Ustaz, kita ini orang Jawa, kata beliau. Saya khawatir ada huruf-huruf yang enggak keluar dari tempatnya. Ini guru-guru kita khawatir. Maka diajarkan sampai mentok. Qaf, istaqim, qaf. Po. Alhamdulillah, huruf-huruf yang berat ini enggak ada di subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Wallahi, hadza sahih. Khafifatani 'alal lisan, enteng di lisan. Coba Anda sedang sariawan, ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Coba, keluar enggak? Keluar. Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di majlis yang mulia ini. Berkah juga di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وأن يبارك في حبايبنا حبيب جندان، حبيب أحمد، جميع المشايخ، جميع الحبايب، كل من وفد وكل من حضر إلى هذا الختم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا سببا في قضاء حوائجنا الدينية والدنيوية والبرزخية والأخروية بجاه خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, wabil khusus kepada Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad, dan juga kepada guru-guru yang hadir di tempat ini dalam khatam daripada kitab Sahih Bukhari. InsyaAllah kita meminta kepada Allah agar semua hajat-hajat kita, urusan dunia kita, akhirat kita, agama kita, semuanya diijabah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. وما شاء الله سمعنا الكلام الكثير والكلام الطيب من الحبايب ومن المشايخ حول هذا الإمام، ولن نكرر الكلام ولن نكثر في ذلك، ولكن نسلط الضوء على جزئية معينة وعلى أمر مهم، وهو أنه بلغ الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى هذا المكان وإلى هذه الدرجة الرفيعة بالصدق مع الله سبحانه وتعالى والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. Kita telah mendengar dari para guru-guru kita kalimat yang begitu indah tentang keagungan Al-Imam Al-Bukhari. Kami tidak akan mengulangi itu lagi, namun kita harus berikan garis bawah tentang sosok Al-Imam Al-Bukhari.
bagaimana dia sampai kepada posisi yang agung tersebut tiada lain adalah karena kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. لم يكن جمعه للأحاديث واعتناؤه بعلم الحديث لأجل الشهرة أو لأجل السمعة أو لأجل أن يحصل على مكانا مرموقا أو على منصبا، بل اهتم وجعل كل همه وكل فكره من أجل أن يخدم هذه الأمة، من أجل أن ينال الشرف بخدمته في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau dari apa yang kita tahu dari keadaan beliau tidaklah terbesit di hatinya pengumpulan ahadits tersebut untuk menunjukkan posisi beliau atau untuk tujuan-tujuan duniawi dan lain-lainnya, tidak. Namun lihatlah bahwa tujuan beliau hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. فمنذ أن كان صغيرا وأتى لطلب العلم رأى في منامه أنه يأخذ ما يسمى عندنا المروحة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذب بها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر شيخه بهذا الخبر فقال له إنك ستجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وستنقحها وستبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذبا أو موضوعا عليه الصلاة والسلام. Beliau ketika dalam masa belajar di masa kecilnya, beliau pernah bermimpi. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan beliau bawa kipas. Dan dia kipasi Nabi Muhammad dan menjaga Rasulullah dari binatang-binatang yang ingin hinggap kepada Rasulullah. Paginya dia ceritakan kondisi mimpi tersebut sama gurunya. Gurunya bilang, ini berita gembira buat kamu, kamu akan menjadi pengumpul hadisnya Rasulullah dan kamu akan jaga hadis-hadis tersebut dari hal-hal kotor yang melukai daripada kedudukan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومع أنه كان آية في حفظه وفي قوة ذاكرته رضوان الله عليه، حتى جعلوا له الكثير من الاختبارات والامتحانات في العراق وغيرها، وسلموا له بعد أن امتحنوه رضوان الله عليه الكثير من المشايخ والعلماء، فسلموا له الراية وكان إمام المحدثين بلا خلاف، وقد أجمع عليه العلماء أنه إمام أهل الحديث في هذا الفن وفي هذا العلم رضوان الله عليه. Beliau Imam Al-Bukhari mendapatkan keagungan dan hal yang luar biasa dari sisi hafalannya. Kenapa bisa demikian? Ini hafalan bukan cuma hafalan katanya, namun beliau diuji oleh ulama-ulama di masa tersebut sampai beliau menggapai kedudukan imam, pimpinan para muhadditsin di masa tersebut. Setelah beliau diuji di Irak dan di tempat-tempat lainnya, barulah setelah ujian-ujian tersebut yang diberikan pada Imam Al-Bukhari, akhirnya seluruh muhadditsin di masa tersebut bertekuk lutut di bawah kakinya Imam Al-Bukhari. وكما أخبرناكم لصدقه ولإخلاصه مع ربه سبحانه وتعالى أقبل عليه الناس، حتى أن الكثير من المشايخ ممن تتلمذ على يديهم غاروا منه وحسدوه. بعض المشايخ حسدوه لأنهم أقبلت الناس عليه، وكما قال الشاعر أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودين. فابتلي الإمام البخاري رضي الله عليه، وهذا ما أريد أن أبينه لكم، أنه ابتلي في زمانه رغم صدقه، رغم قوة حفظه، رغم علو مكانته في علمه، ابتلي بأن الكثير من المشايخ كانوا يبعدون الناس عنه وعن مجالسته رضوان الله عليه. Ketahuilah dengan kesungguhan dan keikhlasan Imam Al-Bukhari, sampai di masa tersebut beliau menjadi pusat kembalinya orang-orang tentang ilmu hadis. Semua datang pada beliau dan menjadi sunnatullah bahwa, dan ini akan saya sampaikan titik utamanya, bahwa orang-orang yang punya kesungguhan dan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terkadang diberikan ujian. Kayak sebuah syair bilang, kalau Allah itu ingin mengangkat sesuatu, Allah jadikan beberapa orang ini disiapkan untuk menjadi penghasut agar ini benar-benar muncul ke permukaan menjadi orang yang dituju, sampai orang-orang
di masa itu para masyayikh ya yang tidak suka dengan Imam Al-Bukhari itu benar-benar mencegah orang yang ingin datang kepada Imam Al-Bukhari. سمعنا وسمعتم الكثير من المناقب لهذا الإمام ولا قد لا يصدق البعض من الحاضرين أن هذا الإمام على قدر ما وصل إليه من العلم أبعد من بلاده حتى نفوه من وطنه وأخرجوه من خراسان رضوان الله عليه وهو خيرة الناس رضوان الله عليه. يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل لم تخرج خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. Mungkin kita nggak masuk dalam akal kita. Orang yang tadi kita dengar bagaimana keagungan beliau. Ternyata beliau itu adalah di antara korban yang diusir dari kampung halamannya sendiri. Coba pikirkan, orang terbaik di masa itu. Orang terbaik. Tapi apa yang terjadi pada diri beliau? Beliau diusir dari kampungnya. Imam Ahmad bin Hanbal sampai bilang, tidaklah keluar dari Khurasan ini, kalau diperes tuh Khurasan, orang terbaik Khurasan adalah Imam Al-Bukhari. وقد ربما في زماننا هذا قد تجد الكثير من طلبة العلم من ليس عنده ولا عشر معشار ما عند الإمام البخاري، عليه الإقبال وعليه الناس يتوافدون، لكن هذا مع صدقه وإخلاصه يبتلى بل من بعض مشايخه. ولكن الحاكم العدل سبحانه وتعالى بعد أن توفي هذا الشيخ وهو محمد بن يحيى الذهلي وتوفي الإمام البخاري، أقبل الناس غاية الإقبال على كتاب الإمام البخاري وأقبل الناس على هذا الإمام ومجدوه وعظموه، وانتهى ذكر من حسدوه ومن كانوا سببا في إبعاد الناس عنه رضوان الله عليه. Namun ketentuan Allah itu berkehendak lain. Walaupun Imam Al-Bukhari mendapatkan hasud dari gurunya sendiri, ya terkadang orang-orang yang termasuk guru-gurunya itu menghasut dia. Padahal kita kalau mikir di zaman sekarang, ada orang yang mungkin gak sampai 1/10 Imam Al-Bukhari, tapi orang pada datang ke dia, berbondong-bondong belajar pada dia. Hadza Imam Al-Bukhari. Cuma yang Allah kehendaki setelah meninggal Imam Al-Bukhari dan orang-orang yang hasud pada beliau, apa yang terjadi? Seluruh manusia dari sejak saat itu yang tadinya tercegah mulai kembali kepada Imam Al-Bukhari dan juga kepada Sahih Al-Bukhari berkat kesungguhan dan keikhlasan beliau. فيقول بعض من رافقوه عندما أخرج من بلاده واتجه إلى سمرقند وهو في طريقه يسمعه بعضهم وهو ساجد لربه سبحانه وتعالى، لأنه كما أخبرناكم طلب العلم لأجل الله وألف التآليف لأجل الله سبحانه وتعالى، فسمعوه وهو في سجوده يقول اللهم إنها ضاقت علي الدنيا بما رحبت فاقبضني إليك. يدعو يقول من كانوا برفقته لم يمضي عليه إلا شهر واحد وتوفي رضوان الله عليه. Orang-orang yang ikut bersama beliau ketika diusir ke negeri Samarkandi, ketika diusir tersebut, teman-teman yang ikut dengan Imam Al-Bukhari suka mendengar. Imam Al-Bukhari itu terkadang dalam sujudnya menunjukkan kesungguhan dia di dalam mengambil ilmu, menyebarkan ilmu dan keikhlasan dia. Itu di antara doa beliau katakan, ya Allah, dunia ini telah menjadi sempit buat saya, maka cabut saja usia saya, kembalikan saya pada dirimu. Apa yang terjadi? Tidak sampai 1 bulan sejak doa-doa tersebut diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari, meninggallah Imam Al-Bukhari keharibaan Allah Subhanahu wa taala. هذا لإخلاصه لربه سبحانه وتعالى لم يقم بالمحاكمة ولم يقم بالمشاجرة والمخاصمة والتأليف والرد، لا، التجأ إلى ربه. لكن الله عوضه بعد ذلك كما قلنا لكم، من عاندوه ومن كانوا ضده لم يكن لهم ذكر، وأعلى الله صيته وذاع صيته بين الأمم، وانتشر كتابه البخاري ونفع الله به ويستمد الأجر والخير إلى قبله إلى يوم الدين. Dan beginilah kondisi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala yang dia dapatkan, dia nggak berusaha memperbaiki posisi dirinya, atau dia tulis kitab untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang di masa tersebut. Dia yang benar.
Tapi dia tidak kerjakan itu semua. Kenapa? Dia merasa semua untuk Allah, dia kembalikan pada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah yang balikan keadaan seluruhnya. Ketika beliau meninggal dunia, kemana orang-orang? Orang-orang kembali pada beliau, sebutannya sampai sekarang. Tapi orang-orang yang hasud dengan Imam Al-Bukhari, apakah dikenal sampai sekarang? Mungkin saat itu pun sudah tidak dikenal lagi dengan meninggalnya mereka. وهذا مقام عظيم صعب المنال لا يوفق إليه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معنى ذلك أي أنك تعامل من أساء إليك بالإحسان وكأنه ولي قريب منك أي وكأنه من أقاربك ولي حميم بمعنى أي من أسرتك ومن أقاربك. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا المقام العظيم بماذا قال؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا أي جاهدوا أنفسهم على الصبر وعلى التحمل وعلى العفو وعلى التسامح وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا المقام العظيم كما وفق الله الإمام البخاري لهذا المقام. Inilah keagungan. Yang mana apa yang terjadi dengan Imam Al-Bukhari sesuai karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang tersebut seberapa besar pun yang dia dapatkan, cemoohan, permusuhan dari orang lain, apa yang dia keluarkan dari dirinya untuk orang-orang tersebut, dia tidak keluarkan, melainkan orang-orang yang jahat padanya itu seperti keluarganya sendiri. Seperti orang yang dekat dengan dia. Tidak dibalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Allah bilang orang yang semacam ini adalah orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah. Karena enggak semua bisa ngerjain hal yang kayak begini. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada dirinya. فنستفيد من ذلك أن الصبر لأجل الله سبحانه وتعالى وتحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى والصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى ينفع الله سبحانه وتعالى بعلمك وإن قل من حواليك وإن قل أتباعك إذا صدقت مع ربك سبحانه وتعالى. Ini juga pesan buat kita bahwa seberapapun orang yang datang sama kita, sedikitkah atau banyakkah, kalau kita benar-benar semua yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pahala pun anugerah pun kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. أيضا نستفيد جميعا معشر المؤمنين والمسلمين أن من صبر على بلاء وتحمل الأذى فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى ومن ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. Dan orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan anugerah Allah yang jamin untuk mengganti apa yang dia alami tersebut dengan hal yang baik. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويبين لنا بقسم عليه الصلاة والسلام فيقول 3 أقسم عليهن ذكر منهن عليه الصلاة والسلام عبد أو إذا ظلم عبد مظلمة فصبر أو وعفى عنها إلا زاده الله بها عزا. Nabi Muhammad SAW pernah bersumpah atas nama Allah tentang 3 hal ini. Di antaranya Nabi katakan di antara sumpah beliau bahwa orang yang dizalimi oleh orang lain dan dia sabar, maka orang-orang tersebut tidaklah akan bertambah untuk dia melainkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'al Allah Subhanahu wa taala an yaj'alna wa iyyakum minas sabirin. Semoga kita semua menjadi orang yang sabar. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نالتهم الرحمة ونالهم العفو ونالهم المغفرة وممن قضى لهم الله الحوائج. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتباركون بمجلس أو بختم الإمام البخاري بقضاء الحوائج. فنسأل الله أن يقضي حوائجنا وحوائجكم جميعا آمين يا رب العالمين. Dan beliau tutup ceramah beliau dengan doa-doa tersebut, mudah-mudahan dengan khatam kitab Al-Bukhari yang mana orang-orang terdahulu itu mengharapkan hajat dikabulkan Allah, mudah-mudahan saat ini hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله ببركة هذا المجلس الكريم أن الله يرفع البلاء عن المسلمين، يرفع الزلازل عن المسلمين، آمين. عن أندونيسيا وعن تركيا وعن سوريا وعن اليمن وعن جميع بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عاد يحتاج ترجمة. الجلسة قد كلها شماليين، نكملها شماليا بس. شماليين 1 2 3 باقي الرابع نكمله. الحمد لله على كل حال، لكن أراد الله ذلك. فسبحانه وتعالى يقول حاكيا عن سيدنا زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى بعد ذلك أو إثر ذلك كلما دخل عليها هنالك دعا زكريا ربه. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu atau kasih kabar kepada kita Sayyidina Zakaria waktu melihat karamah atau mu'jizah untuk Sayyidatna Maryam, kayak baru sadar. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat tersebut dia baru doa kepada Allah Ta'ala. Dari awal dia tidak tahu Allah Ta'ala, pasti yakin dia tahu. Pasti yakin Allah Ta'ala terima doanya. Tapi di tempat yang mulia seperti ini, di waktu yang mulia seperti sekarang, Khatmu Sahih Al-Bukhari, ini luar biasa. Waktunya luar biasa, hari mulia, malam mulia, bulan mulia, waktunya mulia. Di waktu seperti ini kita harus cari atau harus buka hati di dalam cara yang bagus, yang baik. Di dalam keadaan yang Allah Ta'ala melihat hati kita bersih, kasih atau terima atau beri karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak mau panjang, tapi ini yang muncul sekarang. Ini yang keluar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita, juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah dari Sahih Al-Bukhari. Yang tadi kita dengar sudah cukup dari semuanya, cukup. Tapi seharus hadir seperti majlis ini, atau maulid, atau hadra, atau acara, ada sambungan sama Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kamu atau di tanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita barusan khatam bisyara atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bawa ke rumah apa? Harus di setiap kali datang harus ada buah. Bawa ke keluarga, untuk istri, untuk anak. Seperti biasa kalau kita pergi ke mall, ke pasar, harus bawa sesuatu biar mereka senang. Di sini juga harus ada buah atau hasil yang baik kita bawa dari majlis seperti ini. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-ilmi wal yaqin wal mahabba wat tamkin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Wassalatu ala al-mursal lana bil bishara, musallana bil bishara. Allah Allah.
الصوت نسنس بشر أهل الزيارة بشر أهل الزيارة يا هنا أهل الزيارة يا هنا أهل الزيارة يا هنا أهل الزيارة الله الله وثرات بالتباشير شرى بالتباشير شرى نوازن يا محسن وحسن مثرى وحسن مثرى الله الله يا الله 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 يا الله يا الله وصلاة على المرسل لنا بالبشارات مرسل لنا بالبشارات طابت أيامنا والصف غناه زارا والصف غناه زارا نعم ذاك الصفا لي قد جنينا ثمارا قد جنينا ثمارا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله وصلاة على المرسل لنا بالبشارات مرسل لنا بالبشارات حول هود النبي المرسل وين الطهارة المرسل وين الطهارة بعد ما قد رمينا للمعادي جمارا للمعادي جمارا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارات مرسل لنا بالبشارات واغتسلنا وصلينا وقمنا جوارا قمنا جوارا بخت من قد وقف حوله ومن كان زارا ومن كان زارا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله وصلاة على المرسل لنا بالبشارات مرسل لنا بالبشارات كم وكم عبد وقعت له هناك الإمارة له هناك الإمارة وارتقى حل عن وصف تضيق العبارة وصف تضيق العبارة الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على المرسل لنا بالبشارات مرسل لنا بالبشارات يا رسول الهدى نظرة طف الحرارة نظرة طف الحرارة
تذهب الشوش عنا والكدر في جهارا والكدر في جهارا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله وصلاة على المرسل لنا بالبشارات مرسل لنا بالبشارات يا إله السما سالك بأهل النذرة سالك بأهل النذرة ترحم الخالق أهل البدية والحضارة البدية والحضارة الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله وصلاة على المرسل لنا بالبشارات مرسل لنا بالبشارات والصلاة على المرسل لنا بالبشارة والصلاة على المرسل لنا بالبشارة تغفر أوزارنا تستر على العبد عاره الصلاة على المرسل لنا بالبشارة تكشف الخطب ترفع من حمانا غبارا والصلاة على المرسل لنا بالبشارة تصلح أحوالنا والعبد تجعل قرارا والصلاة على المرسل لنا بالبشارة في فراديس قربك مع كرام الخفارة والصلاة على المرسل لنا بالبشارة أهلنا أهل الشرف والمعرفة والصدارة والصلاة على المرسل لنا بالبشارة كل من حبهم يظفر بأعظم تجارة والصلاة على المرسل لنا بالبشارة شل بالصوت نس بشره للزيارة والصلاة على المرسل لنا بالبشارة والنبي هود لسنا وسلفنا مزارة والصلاة على المرسل لنا بالبشارة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia, di malam yang mulia. Bulan yang mulia, bulan Rajab. Malam yang mulia, malam Jumat. Acara yang mulia ya, yang dikaji adalah hadis manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kita pada malam hari ini menghatamkan kitab Sahih Bukhari, dan juga sebelumnya hari Ahad yang lalu di Kuitang Majlis Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pun juga dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga hari ini di Seiwun Hadramaut di Gubbah Al-Imam Al-Arif Bilal Al-Habib Ali bin Abdullah As-Sagaf juga dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Dan hari Jumat yang lalu, Jumat kemarin, itu di Seiwun juga, di zawiyahnya majelisnya Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Sagaf dihatamkan kitab Sahih Bukhari. Masya Allah, zawiyahnya Al-Habib Hadi bin Hasan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah. Itu orang katanya kalau lagi punya hajat banyak, hajat besar, itu dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk tawassulnya adalah dengan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Sebagaimana disebutkan salaf, kalau punya hajat besar, punya hajat gede, orang kalau mau mancing ikannya besar, maka umpannya juga mesti besar. Kalau pengen ikannya besar, maka umpannya juga mesti besar.
Nah itu kalau hajatnya besar, maka umpannya juga mesti besar, tawasulnya mesti besar. Di antara amalan yang mereka jadikan sebagai alat tawasul untuk meraih hajat besar mereka adalah pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Ataupun juga ziarah ke makam Nabi Hud. Ataupun juga membaca Yasin 40 kali di hadapan pusara Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ataupun juga ziarah Nabi Muhammad yang disebutkan ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahli al-qulubil mukhlisat tawahiri. Ziarah kepada Rasulullah adalah keberuntungan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan bagi orang yang hatinya tulus, bagi orang yang hatinya bersih, yang hatinya ikhlas. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita semua yang hadir di sini punya hajat, dan hajat kita mungkin gede di matanya kita, tapi di matanya Allah Ta'ala hajat kita kecil, nggak ada apa-apanya. Itu selalu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ngasih misal kepada kita. Ini andaikan kita ada satu orang mengemis di depan pintu orang yang paling kaya di dunia, yang hartanya itu miliaran, triliunan dolar, bukan rupiah. Ngetok pintu dari pagi sejam atau 2 jam, atau kayak kita nih 3 jam dari maghrib sampai gini hari. Masya Allah, ngetok pintu. Ngetok, dibukain sama tuh orang. Lu mau apa sih? Kok kuat banget? Dari tadi duduk ngemper di sini nungguin saya, mau apa? Bilang saya cuma minta duit. Ya berapa? 1.000 rupiah. Hah? 1.000 rupiah? Ente duduk 3 jam cuma buat 1.000 rupiah? Iya. Bilang ambil deh 10-20 juta juga dikasih sama dia. Nah itu tahu gak hajatnya kita? Ya, hajatnya kita semua. Hajatnya semua makhluk. Hajatnya semua makhluk di mata Allah lebih kecil daripada itu 1.000 rupiah di hadapan tuh orang kaya, di hadapan tuh hartawan. Itu Al-Habib Masyhur bin Hafidh, guru kami. Beliau bilang bahwasanya al-hadiyah ala gadar mu'ti. Hadiah itu imbalan itu ngikutin kadar sang pemberi, bukan ngikutin kadar yang meminta. Masya Allah. Ada satu orang datang ke orang kaya, ke hartawan, saudagar. Bilang, saya punya hajat. Apa hajat kamu? Mau lebaran. Saya nggak bisa beli baju baru. Saya cuma minta ada tuh tinta buat ngewarnain baju. Apa namanya tuh? One text. One text apa? Buat ngewarnain baju jadi baju kayak baru lagi. Saya cuma perlu dia datang sini bawa cangkir kecil, cuma minta setengah cangkir aja buat ngewarnain baju-baju saya. Emang bajunya juga nggak banyak, setengah cangkir. Tuh orang kaya bilang, kamu mau minta one text sama saya buat ngewarnain baju lebaran? Iya, setengah cangkir. Oke baik, yaudah. Insya Allah marhaba. Insya Allah marhaba. Tuh orang dijawab begitu, sakit hati. Dasar orang kaya, hartawan cuma minta sedikit doang, nggak seberapa. Dia bilang insya Allah marhaba, terus saya disuruh pulang. Kan kasih aja langsung. Insya Allah marhaba, nanti pulang deh sekarang. Begitu doang. Begitu pulang ke rumahnya, pas sorenya, tahu-tahu datang satu kontainer tuh, truk bawain tuh bergalon-galon one text. Bilang gila, ngambek ini yang ngasih. Disamperin, Pak Haji, kok banyak banget ngasihnya? Saya cuma minta dikit. Bilang kamu meminta dengan kadarnya kamu. Kami memberi dengan kadarnya kami. Kami memberi dengan kadarnya kami. Radhiyallahu anhu wa hakadha. Nah kita meminta dengan kadarnya kita. Dan Allah Ta'ala memberi dengan kadarnya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Anugerahnya Allah Ta'ala maha besar. Pemberiannya Allah Ta'ala sangat besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita. Yang sakit disembuhin oleh Allah. Yang punya hajat dikabulin hajatnya. Yang punya utang dilunasin utangnya. Begitu yang rezekinya seret dilancarin rezekinya. Banyakin duitnya. Begitu dikasih hati yang dermawan dan pemurah. Dikayain hatinya, jiwanya. Dibagusin akhlaknya. Masya Allah, keluarganya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
insya Allah di dunia disenangkan oleh Allah Ta'ala, matinya juga dalam keadaan senang, bahagia dan gembira, di kuburan disenangin oleh Allah, di barzah disenangin oleh Allah, dibangkit hari kiamat sebagai orang yang senang, yang bahagia, yang gembira insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini, kita meniru kebiasaannya para salaf kita yang terdahulu, para aulia, para salihin, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, Al-Habib Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, Masya Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman, Masya Allah, kita meniru kebiasaan mereka dan adat mereka. Insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, itu Al-Imam Bukhari, itu dia menyebutkan an fulan ila Rasul, haddatsani fulan, haddatsani fulan an Rasulillah. Itu tahu gak? Setiap satu nama, kalau ente tawasul pakai satu nama itu aja, khalas cukup buat urusan dunia dan akhirat. Itu satu nama dibacain cukup udah. Bagaimana kalau yang dibacain banyak nama? Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut satu orang soleh, rahmat Allah turun. Di Bukhari ada berapa nama? Ada berapa nama orang soleh? Lain para sahabatnya Rasulullah. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ditanya. Begitu Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, wali besar, pemimpin wali-wali di Baghdad. Sama sahabat yang paling rendah derajatnya, mana lebih mulia? Maka dijawab oleh Al-Habib Ali bahwasanya 70 Junaid nggak bisa mencapai derajat sahabat yang paling rendah. Itu baru Masya Allah, sahabat Rasulullah, bukan satu, bukan dua, berapa banyak. Apalagi di antara sahabat tersebut ada juga sahabat sekaligus Ahlul Bait. Seperti Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, sahabat sekaligus Ahlul Bait. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Belum lagi para tabi'in, wa tabi'in, para awliya wa salihin. Masya Allah, itu nama-nama yang paling berkah. Itu waktu Al-Imam Ali Ridha. Al-Imam Ali Ridha, beliau dihadang oleh para ulama hadis. Ya, saat beliau dihadang, beliau bersama rombongannya itu ditandu di atas kendaraannya itu, kemudian ditutupin wajahnya di hadapan beliau, sehingga orang menghadang bertanya, ya Imam Ali Ridha, kami cuma pengen satu aja dari kamu. Apa? Satu, kita minta kepada engkau adalah untuk perlihatkan kepada kami wajah kamu. Kita mau lihat wajah cucunya Nabi Muhammad. Maka dibuka, ya, itu tirai penutup tandunya beliau dibuka. Begitu disingkap wajahnya beliau semua menjerit histeris. Kenapa? Rindu wajah yang mengingatkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang nggak pernah ngelihat yang haram. Udah begitu terus mereka minta, kita minta kepada engkau sampaikan kepada kami satu hadis yang bersumber dari ayahmu, kakekmu sampai kepada Rasulullah. Maka Imam Ali Ridha bilang, haddatsani abi, Al-Imam Musa Al-Kazim. Saya dengar dari ayahku, Musa Al-Kazim. Ayahku bilang, haddatsani abi, Al-Imam Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq bilang, haddatsani abi, Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Al-Imam Muhammad Al-Bagir bilang, haddatsani abi, Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin bilang, haddatsani abi, saya mendengar hadis dari ayahku, Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Wal-Imam Al-Husain, beliau mendengar dari ayahnya, haddatsani abi, dari ayahnya, Al-Imam Ali bin Abi Talib, dan juga dari ibunya Sayyidah Fatimah. Mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Jibril dan sampai kepada Rabbil Izzah, Rabbil Alamin. Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni, man qalahu dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Yang mengucapkannya masuk dalam bentengnya Allah. Yang masuk dalam bentengnya Allah aman dari siksanya Allah Ta'ala. Itu ucapan beliau ditulis oleh lebih dari 20.000 hafiz. Itu ditulis yang hadir di saat tersebut. Kemudian beliau tutup tirainya, beliau lanjutkan perjalanan. Ulama bilang ini sanad, kalau dibacakan di telinga orang yang otaknya terganggu, dia bakalan sadar, bakal bener lagi otaknya dia.
Masya Allah, ketika mendengar nama-nama orang yang mulia tersebut, para awliya wa salihin, muhaddithin, ulama al-amilin, min dzurriyyati sayyidil mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Karena itu untuk menyambung daripada kebiasaan mereka, sunnahnya mereka dalam pertemuan hadis yang semacam ini, sebagaimana biasa kita mendapatkan ijazah dari Sahih Bukhari, sebagaimana kita baca di hadapan syuyukhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian juga kita dapat ijazah dari para ulama kita, dari para guru-guru kita. Juga kita mendapatkan ijazah dari walidina Al-Habib Naufal wa ammatina Syarifah Fatimah wa Sakinah, yang mereka mendapat daripada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Masya Allah. Kadang Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu ketika dia jumpa guru, dia minta ijazah dari guru tersebut untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak beliau pun itu mencapai derajat yang sama. Begitu di dalam sanad tersebut. Radhiyallahu anhu warḍah. Wa hakadha, sebagaimana kita dapatkan ijazah tersebut dalam Sahih Bukhari, fa ajaznakum bidzalik insyaallah. الله يتقبل دعوات إن شاء الله، يعجل بالإجابات، يقبلنا على ما فينا، يصلح الشؤون، يقر العيون، يجعل ثواب ما قرأنا من ختم القرآن العظيم وما قرأنا من ختم كتاب صحيح البخاري هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة، نهدث بذلك سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وسيدنا علي حسين من فاطمة من خديجة من عائشة كافة أزور محمد هاجي في كساف محضار عبد الرسول عبد الشيخ الله شهاب الدين شيخ أبو بكر بن سالم كافة أولاد سيدنا عقل بن سالم سيدنا أحمد بن محمد الحبشي عبد الرحمن الجفري الشيخ يوسف بن عبد الحسني مار بن عبد الرحمن الشيخ علي بار سيدنا عبد الله بن الحسن سيدنا أحمد بن زين الحبشي وسلهم فرعهم ثم إلى رسولنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر الله بن طالب صالح بن عبد الله العطاس ووصولهم فرعهم ذويهم أجمعين جد علي وجد محمد جد سالم الوالد نوفل الأخ سالم بابا عاشر الحبيب علي بن سلم من اسمه خالد بن محمد ثم الأرواح والدينا أولادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا أرواح المرحومين عند سفر الحج بن باب مسجد حريون أسوسا أسمرا بنت يونس بنت مرت الرجاء دياسر اليانا بنت سكون وجاي حج حسن بن عمر بن علي حج حسن بن عبد القادر رحيل وأيوب كوسابتريني بنت برانو لأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أوصانا بدعاء الله يتغشاهم برحمة يسكنهم أهل الجنة، وأن الله تعالى يمن بالشفاء مع اللطف والعافية والتوفيق والفوز والفلاح والنجاح. الشريفة رانيا سرايا الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم وفريدة بنت محمد بن علي الحبشي وأخواتها وأخينا مردان بن حجي مامين شريفة زينب بنت أحمد بن حسن جهري أستاذ سيوت المنالي ودياسو بنت مسواندوك أولاد جد محمد بن علي وجرافة بنت زين بن عبد المجيد حجة صوفيا بنت أرشد خنيس بن حسن ومن أوصانا بدعاء أن الله تعالى يتجوز منا ومنكم سولا مأمولة على مرض الله ورسول يختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ويتف عافية في عيادة في زيادة وإلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله رب العالمين. قبول. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.